ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ରହିମୁନି ବନ୍ଧ୍ୟାଛ ଯିମୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେତେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାର୍କଣା ଭଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି, ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଜଣେ ଆମ ମାଆଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ରିସେପସନ୍ ଦିନରେ ଯିବା ରିସେପସନ୍କୁ ଆଉ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ବାହାରକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ ହେଲାନି, ରିସେପସନ୍କୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଧେଇବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଭଲରେ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ହେଇଥିଲା ତୁଳା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ତୋଳିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଜା ଭଜି ହେବ ଜହ୍ନି, ଖାଇବା, ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଯିବା ଆଉ। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଜହ୍ନି କଷି ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଝିଅ ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଆଗେ, ଆମେ ଯିବା ପଛେ ପଛେ ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରୁଛି ଆଉ। କଷି ସବୁ ଧରିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ କଷି ନୁଚିଯିବ ନା, ରହିଯିବ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଏ ନାଳି, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚାର ଲଗା ହେଇଛି। କୋଉଟା କାଟିବ? ଏଇଟା କାଟିବା ଗୋଟେ ଆମର, ତମେ ପୁଅ ଖାଇବ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ସେଇଟା କାଟିବ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଜହ୍ନି କଟା ହେଲା ଆମ ଗଛରୁ। ସାବାସ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପପେୟା ଗଛ, ପୋଇ ଗଛ, ସେ ଗୋଟେ ଜହ୍ନି। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଟା କଷି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆନେ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ସେଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଭିତରେ ସବୁ କଷି ଧରିଛି, ଆଉ ପପେୟା ବି ଧରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ପୋଇ ଧରିଛି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ନାଡ଼ୁକା ନୁହେଁ, ବରଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ନା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ସବୁ ଗଛ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ ଆଉ। ଏଇ ତ ଚାଲ ଯିବା, କାଟିକି ଭଜା ଭଜି କରିବେ, ପଖାଳ ଖାଇବା, ଖାଇକି ମସ୍ତ ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାଉଛି ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ତା ଭିତରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଜହ୍ନି ଭଜା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ିଆ ପୁରା କଷି, ଛନଛନିଆ କଷି, ପୁରା କଷି, ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଠାକୁର ଘର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରି ଆଉ ଆସିକି ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି। ବାସ୍ ସାବାସ୍, ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଇଏ କଦଳୀ ଚୋପାର ବଡ଼ା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ପଖାଳ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଖାଇବା ପେଟ ଫୁଲ୍, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରିକି ଯିବା। ମେଘ ତ ଆଇଲାଣି, ବାହାରି ଯିବୁ କ'ଣ। ହଁ, ପାନ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ପାନ ଖାଏନି, ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି।
ଜହ୍ନି ପ୍ରଥମ ବୋଇନି बहुत दिन पर बाड़ी देसी जहनी पाटे बाजिला टे आ अपूर्व आनंद सुपर सब तो साइड मैंने चलो खाइबा भूख प्रबल है सकाल भी खाई ना खाईद खाई रेडी बाहरी आ तो साग मैंने बाहरी बुरी रेडी पैंट को सार्ट केमती कहबे तो चलतु माँ छुआ सब रेडी होती आम जा छक को आने कौन गिफ्ट गिफ्ट कौन ठीक अच्छे चलते बैक नहीं जा तो सांग मैंने गिफ्ट जाकि नहीं आस सारे झूलार अच्छे पुओ धरिकी सब बापा माँ छुआ सब बाहर सारे होलिया को देख टे बदन टे या बदन टे ता बदन टे देख गिफ्ट झूलार अच्छे मिठा नहीं तो चाबी पकईदे ऑटो तार रहा दुईटा भड़ा आज कैनसल है माँ मंगलार छटा बाबुलू को देन मन सी जाई कमर आसना तो साने चलो जा 5 hours later. सांग मैंने आम बर्तमान आइलु रिसेप्शन को मेघ पकड़ा जोर खाई जस्ट बाहर तो मेघ जोर पकड़ा टे पकड़ पुणे बढ़िया आगु पलि जा करू ठीक अच्छे चल घर तो जाई कथा माछ तो खाई पलि खाई गटे टे तो सांग मैंने आसिक आम घर जस्ट पहुँचलु आ मेघर माने बाटर टे मेघ बढ़ी हाँ मेघ भी प्रबल उठिक रखी देख देखुन तो पूरा कला मुचमुच पूरा कला अंधार तो जाऊ आसिक घर पहुँचे मैंने तथा सार्ट टे उदा है देखिपार चुट्टी पूरा मुंड फुंड पूरा उदा अवस्था नहीं तो चलो ड्रेस फ्रेस चेंज कर दिया तो सांग मैंने ड्रेस फ्रेस चेंज कर सारे वर्षा पकाऊँ गाड़ीटा भितर पानी पशिदा जा आसिक पर्दाटा पकईदेली देखु मेघटा बढ़ुची धीरे धीरे तो चलतु सांग मैंने यहीटा कि फूल किए कमेंट कर कहल टे यहाँ फुटी देख कहले देखिया किए कहीपर यहाँ कि फूल तो सांग मैंने आज ये कहीं बर्तमान आसिक 3टा पाखापाखि है टाइम खाई पीकि आसचु रेस्ट करिया भड़ा फड़ा ना 2टा भड़ा थी गोटे ये पाखर आ गोटे दूरिया भड़ा थी सोर जा कौन करिया बंधु बांधव तो जावाक पड़ो तो ठीक अच्छे ये माने सेठी जाइली वीडियो कर पारे कहीं मोर निजर के बंधु बांधव होते न जाता माने गुआधरा बंधु जो कहते गुआधरा बंधु नुहे माँ सांग ब्राह्मण घर से माने अलग अलग लगे ना अपरिचित भाया तो से वीडियो वीडियो करने माने भल लगे तो ठीक अच्छे जहाँ भी हो आसिक पहुँची तो पुणी देखा आगामी वीडियो लघुचाप पुणी तो स्टार्ट है तो चलते पुणी आगामी वीडियो काली पुणी देखा तो रही जय जगन्नाथ समस्त भल रुहतु खुशी रुहतु।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।